nire-record ko. Okay. Forward more. Forward pa konti. Yan, and then turn. Turn mo. Yan. Yan. Nice. Yun, parang kikita niya buo. Yeah. Parang gagawin niya ako ng turn na loop. Oh, okay na yan. Move mo na. Balik mo na. Balik mo na. Saglit lang. Saglit lang. Baka bumagsak to eh. Drone ko. Sige na, balik mo na, baby. Enough na. Enough Oo, muna. enough na. Later again. Saan? Sige na, baba mo na dito. Land mo na. Before tayo mag-go ulit sa van, pwede Oh, one sige. last drone Sige. fly. Land it there. Sige, sige, sige. Si Lolo daw. Hindi, hindi. Wait lang, tatapat ko. Saan ba? Okay, sige, yan. Pupuntahan ka niya. Yan. Op. Oh, balik na. Op lang, op. Ayun, doon. Forward mo doon. Dali, forward mo doon. Akit ko, Move mo dito. Move mo. Liko. No. Huwag mo na itaas. Wait lang, para. Yan. Turn. Mag-hi ka, dali. Mag-high ka daw. Oh, turn. Yan. Ito yung pang on system. Move forward. No. Turn it. Facing there. No. Bababa ko na. Sige, face mo na doon. Go. Face mo doon para makapture mo na yun. Para hindi ka return. Oh, yeah. Go forward. Wala eh. Wala. Wala. Forward. Wala warning. Wala kang warning kasi. Ano ka? Ka lang ah. Baka meron lilipad na Turn parang mo lang. air. Yan, ganyan lang. Baka biglang mag-warning. Oh, tapos balik mo na. Tama na. Baka na may padating kay Earth kaya may warning. Pagdating na ano, what? aeroplano. Hindi naman active. Yung ano na yun. Ayun o, tingnan mo tagal na yan. 2 minutes na ako eh. Wag mag-hit. Land. Doon, move. Backward. Oh, sige. Land. Sige, ya. Tama ba yan? Sige, dyan. Forward konti. Okay, land. Rotate. Land. Down. Baba. Okay na. Landing. Done. Okay. Done recording. Ha?